Yeah! Let's go, Hornets! Let's go! Woohoo! Guys, kalaban nila sa race to 10, Boston Celtics. Hogwarts ng Boston. Feeling ko mali itong ginawa ko eh. Alright, naka-race to 10 tayo sa Hornets. Match winner at saka over 3.5. Wow! Diabate! Over 3.5 points tayo kay Miles Bridges first quarter din, guys. Sana makapusoy! Sana makapusoy! Nakapusoy tayo sa Lakers kahapon eh. So medyo nakakaramdam ako ngayon. Kalbo? Rebound. Nice. Nice. Lamelo. Ito pinagpipilian ko kahapon sa first quarter. Either Bridges o Lamelo. 5 points kasi kay Lamelo eh. Pero feeling ko kaya rin naman to. Ayan oh. Oh. 2 points ka agad si Lamelo ah. Dapat yata naglamelo ko sa first quarter ah. Hindi Bridges eh. Pero okay lang. Ayun na. Ayun na si Jaylen Brown. Ayun na. Dumiskarte na. Uy, malas sila. Malas sila. Uy, putang ina, tumama pa sa tuhod. Walang ya. Tumama pa sa tuhod yun. Daddy Tatum. Malapit na bumalik si Daddy Tatum, guys. Itong March na babalik yan. 4-0, pare. 4-0. Alaga sa lamang. Brown. Rebound. Uy, maalat sila. Ayun na, Bridges. Skarte. Bridges. Nice. Free throw, dalawa. Bridges. Pasok mo naman. Yan! 5-0. Ang ina, sinablay sa free throw. Puso yata Boston dito ah. Puso yata Boston dito, guys. Himala yun. Oh, pupusoy yata Boston. Kunupel. Utang ina, out of bounds si Kunupel. Albo. Switch. Hauser, 4-3. Rebound. Gogi, ang alat nila. Pupusuin kayo niyan. Pusuin na nga ni Lamelo. Con. Back to Lamelo. Screen, Con. Nice. Lamelo. 4-3. Sayang. 5-0 ah. 5-0. Wala pang puntos Boston. Ayun na. Wala pa rin. Kalbo. Wala pa rin. Maalat pa sa dagat ang mga punyeta. Miles. Kailangan ko pa ng 3 points sa'yo, Miles, ha? Ayan na! Bah! Pusoy na nga ni! Pusoy na nga ni! Kamig na yung first quarter kay Miles. Race to 10 na lang. 2 points na lang yan, oh. Kalbo? Ayan na. Ay, putang ina. Akala ko pusoy na. Sige, semi-pusoy. Semi-pusoy. Pwede na yan. Lamelo. Lamelo! Ah! Uy! Pakinamig. Okay lang. Down. Down na. Jaylen Brown. Aba! Ang ina, baka nga may reverse sweep na naman to. Reverse pusoy na naman yata to. Parang ano to, Milwaukee Bucks ah. Huwag nyo naman tularan yung Milwaukee Bucks sa mga bobo. Gusto na umalis ni Giannis dun eh. Diabate, to Miles. Miller. Shot clock, 6, 5. Shot clock, tira na! Pang ina naman yan. Ano ba yan? Hindi man lang itinira. Uli, nice one, bumawi. Lamelo, kamig mo na. Lamelo! Bah! Woohoo! Baka Lamelo ball yan! Alright, race to 10 secured. Miles Bridges first quarter secured. Yung match winner na lang. Pusoy na to. Mukhang makakapusoy ulit ah. Sa Hornets naman kahapon sa Lakers nakapusoy eh.